बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का सवाल है, उसमें चार पांच अहम पॉइंट्स हैं जिन पे बात करूंगा। सवाल मुख्तसरन ये है कि पाकिस्तान के एक ज़िला में हमारी 100 कनाल के करीब ज़मीन है। हम उस ज़िला से मूव होके किसी दूसरे ज़िला में शिफ्ट हो गए काफ़ी अरसा पहले। अब अरसा गुजर गया है, ना हम कभी वहां वापस गए हैं, ना हमारे पास अपनी ज़मीनों का रिकॉर्ड है। बस किसी से सुना है कि आपकी ज़मीन पे कब्जा भी हो गया है और आपका रिकॉर्ड भी तब्दील कर दिया गया है। माली पोजीशन भी कमज़ोर है। इसको सामने रखते हुए रिप्लाई करें कि क्या करना चाहिए। तो जनाब, सबसे पहले आप ये जहन में रखें बुनियादी बात कि आपकी ज़मीन पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, वो महफूज है। उसका रिकॉर्ड कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। आप ही उस ज़मीन के मालिक रहेंगे, आप ही उसको फरोख्त करेंगे। अगर आप खुद नहीं कुछ करते तो आपके बाद आपकी ज़मीन आपके वारसान को मिलेगी, किसी की तरफ नहीं जा सकती। कब्जे की जहां तक बात है, एक जगह खाली पड़ी हुई है, उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो इस तरह के लोग फिरते होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। देखते हैं कि कोई खाली रकबा मिला है, इस पे कब्जा करें। लेकिन वो कब्जा है, वो कब्जा छुड़ाया जा सकता है। अहम बात यह है कि रिकॉर्ड आपके नाम होना चाहिए। अब आ जाए कि रिकॉर्ड कैसे आपका महफूज है। तो जनाब, आपके रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए हुकूमत ने गैर मामूली इंतजाम किया हुआ है। वो मैं आपके सामने रखता हूं कि आपके रिकॉर्ड की हिफाजत कैसे की जा रही है। तो इसके लिए पूरा एक महकमा कायम किया गया है, महकमा माल। महकमा माल के पास शुरू से लेके, यानी जब से रिकॉर्ड मुरतब हुआ है 1860 से ऑनवर्ड ये चलता आ रहा है, वहां से लेके आज तक पूरा रिकॉर्ड एक चेन की सूरत में मौजूद है। हर 4 साल के बाद जमाबंदी बनती है, उसमें रिकॉर्ड अपडेट होता है। आपके रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने पटवारी मुकर्रर किए हैं। आपके रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए गर्दावर हैं। उसके ऊपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार बैठे हुए हैं। उनके ऊपर एसी बैठा हुआ है। उनके ऊपर एडीसीआर बैठा हुआ है। सबसे टॉप पे डीसी बैठा हुआ है। जिले की हद तक बात कर रहा हूं। ये सब के सब ये इसलिए बैठे हुए हैं कि आपके रिकॉर्ड में कोई रद्दो बदल ना हो जाए, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। और ये सब इसी बात की तनख्वाह ले रहे हैं। तो इसलिए आप अगर नहीं भी गए अपने इलाके में, तो आप बेफिक्र रहें। ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए, इन्होंने आपके रिकॉर्ड की हिफाजत कर रखी होगी। आप जाएंगे, आपका रिकॉर्ड महफूज होगा। और अगर आप जाते हैं और आपको नजर आता है कि आपका रिकॉर्ड महफूज नहीं रहा, वो गैर कानूनी तौर पे किसी के नाम मुंतकिल कर दिया गया है, तो फिर मैं माजरत चाहूंगा कि ये जो आपके रिकॉर्ड पे हिफाजत के लिए बैठे थे, यही समझ लें कि वो जो कहते हैं कि फलां चोरों के साथ मिल गया, यानी जिसने हिफाजत करनी थी उसी ने चोरों का साथ देना शुरू कर दिया। तो फिर आपके साथ भी यही कुछ हो गया है। यानी जिन्होंने आपके रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करना था, वो चोरों के साथ मिलके तो उन्होंने आपका रिकॉर्ड चोरी कर लिया या चोरी करवा लिया। तो ये तो हो गया कि अगर रिकॉर्ड में तब्दीली है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर रिकॉर्ड आपका महफूज है, वो अभी भी आपके नाम है, सिर्फ कब्जा है, तो वो कब्जा छुड़ा लिया जाएगा। वो छुड़ाना आसान है। रिकॉर्ड में अब तब्दीली कर दी गई है, तो उसको दुरुस्त करना वो काफी मुश्किल है। अब आ जाए कि रिकॉर्ड आपने कहा हमारे पास है ही नहीं है, वो तलाश करना है। तो रिकॉर्ड आपने तलाश करना है, तो उसके लिए फोरम्स हैं। आपने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाना है। वहां से आप लेटेस्ट रिकॉर्ड तलाश करें। आप पटवारी से जाके तलाश करें। और तीसरा फोरम है आपके पास, मुहाफ़िज़ खाना, जिसे रिकॉर्ड रूम कहते हैं। वहां से जाके आप अपना रिकॉर्ड तलाश करें। मौज़ा आपको पता होना चाहिए। नाम अगर मतलब मौज़े का आपकी सिर्फ मालूमात मस्ट है। बाकी आप जाके नाम बताएं, नाम से वो सर्च हो जाएगा। पुराना, जितना भी पुराना रिकॉर्ड चाहिए वो आपको वहां से मिल जाएगा। अब आपने कहा कि आपकी माली पोजीशन कमजोर है। तो जनाब, अगर माली पोजीशन कमजोर है तो इसका कोई हल नहीं है। इसलिए हल नहीं है कि जनाब, ये जितना मैंने जिक्र किया कि ये स्टाफ बैठा हुआ है, ये स्टाफ सारे का सारा ये आपके ताउन के लिए उधर बैठा हुआ है। कानून ये कहता है कि आपने जाना है तो इन्होंने आपको रिलीफ देना है। लेकिन वो किताबों में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली ये आपके साथ फुल फ्लैज ताउन करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब पहले आप इनके साथ ताउन करेंगे। और वो ताउन होता है माल की सूरत में। महकमा माल में माल ही सब कुछ है। तो माल देंगे, आपको रिकॉर्ड भी आपका मिल जाएगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको तमाम
فورمز پہ ریلیف بھی ملے گا، عدالت میں بھی اگر آپ نے جانا ہے تو وہاں بھی مال کے ساتھ ہی کام چلنا ہے۔ تو اس لیے اگر مالی پوزیشن کمزور ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس طرف آپ کو رخ ہی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب آپ رہتے کسی اور ضلع میں ہیں، زمین آپ کی کسی اور ضلع میں ہے، تو آپ کو تو ٹریولنگ کی مد میں ہی، کیونکہ یہ کوئی دو چکروں میں تو نہیں آپ کا مسئلہ حل ہونا، اس میں تو کم از کم آپ کے 200 چکر لگنے ہیں۔ جو ہمارے اداروں کی پرفارمنس ہے اس میں محکمہ مال بھی شامل ہے اور اس میں ہماری کورٹس بھی شامل ہیں، عدالت میں بھی جب آپ کا کیس چلنا ہے تو وہ کئی سال چلنا ہے۔ تو اس لیے آپ کے تو سینکڑوں کے حساب سے چکر بھی لگنے ہیں، اور پھر جب پیسے کو آپ دیکھیں گے تو وہ لاکھوں میں آپ کا لگنا ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ فنڈز ارینج کریں اور اس کے بعد آپ اس سائڈ پہ آئیں، اور اس میں جو سب سے بیسٹ سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ریکارڈ اپنا نکلوائیں، آپ کے سامنے وہ ساری بات آ جائے کہ آپ کتنی زمین کے مالک تھے، وہ زمین اب آپ کے نام ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کے ناموں سے اتر چکی ہے تو کب اتری ہے، کیسے اتری ہے، کن کے ناموں پہ منتقل ہوئی ہے، کیسے منتقل ہوئی ہے، پورا ایک کیس اپنا پریپیئر کر کے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے نیکسٹ سٹیپ کیا لینا ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک فردر بتاؤں کہ اگر آپ کے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کی 100 کنال زمین تھی، اس پہ اب مکمل طور پہ قبضہ ہو چکا ہے، اگر صرف قبضہ ہوا ہے، نام ابھی بھی آپ ہی کے ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، جو میری رائے ہے، کرنا تو سب کچھ ظاہر ہے آپ نے اپنی مرضی سے ہے، کہ جناب بجائے آپ کسی لٹیگیشن میں پڑیں، عدالتوں کا رخ کریں، جو لوگ قابض ہیں ان کے ساتھ جا کے آپ ڈیل کریں، انہیں بولیں قبضہ آپ کا ہے، زمین ہماری ملکیت ہے، ہم آپ کو یہ بیچتے ہیں، کم پیسوں میں ہم سے لے لو۔ وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی کا محاورہ ہے کہ ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان بشز، کہ جو آپ کو آسانی سے مل جائے آپ اسی کو غنیمت سمجھیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم عدالتوں میں جائیں اور وہاں سے جا کے ہم اپنی زمین حاصل کریں جس میں آپ کے 20-25 سال کہیں نہیں گئے۔ جو ہماری، جیسے پہلے ذکر کیا، جو سپیڈیں ہیں نا ادھر، ان سپیڈوں کو، لفظ سپیڈ ہی ہے لیکن میں ویسے ایمفسائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان سپیڈوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں آپ کی دہائیاں لگنی ہیں، سال نہیں۔ تو اس لیے اس کا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ آف دا کورٹ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کریں، میڈیشن کے لیے کسی کو اس میں ساتھ شامل کریں، وہ کام آپ کا 20 مہینوں میں ہو جائے گا، عدالتوں میں جائیں گے تو 20 سال لگیں گے۔ تو اس لیے پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، ڈاکیومنٹس چیک کریں، خوش قسمتی آپ کی ہوگی اگر ریکارڈ آپ کا درست ہوا، بدقسمتی ہوگی اگر ریکارڈ بھی غلط ہوا اور قبضہ بھی ہوا کسی اور کا، تو پھر آپ دیکھیں اپنے وسائل اور اس کے بعد آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اگر قبضہ بھی ہو چکا ہے اور ریکارڈ میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے تو پھر سوائے عدالت کے کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس، اور عدالت میں جانے سے قبل اپنے مالی وسائل وہ آپ کے پاس تگڑے ہونے ضروری ہیں، ادروائز اگر آپ رخ کریں گے تو پہلے ہی اگر مالی طور پہ کمزور ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہی کنگال ہونے والی بات ہے۔ باقی جناب اس میں نے فیکٹس بھی آپ کے سامنے رکھے جو پریکٹیکلی ہمارے اس پورے کلچر میں ہو رہا ہے، اور جو قانونی آپ کی پوزیشن ہے وہ بھی تھوڑی بہت بیان کرنے کی کوشش کی۔ فردر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو ان تمام ٹاپکس پہ میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے چینل کے اوپر، کچھ بھی آپ ٹاپک اس میں سمجھنا چاہیں اس کو سرچ کر کے آپ سن سکتے ہیں۔